अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहाँ सिफारतकारी, अस्करी दबाव और तकनीकी पेचीदगियाँ एक दूसरे में गुत्थम गुत्था दिखाई देती हैं। हालिया खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद एक मरतबा फिर इस आलमी कशमकश का मरकज़ बन सकता है, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्किल है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के ज़राए कई अहम अखबारात और बाज़ ममालिक के हुक्काम के बयानात इस अमर की निशानदही करते हैं कि पसे पर्दा राबते तेज़ हो चुके हैं और एक नई पेशरफ्त की फ़ज़ा बन रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का यह बयान कि फ़रीक़ैन चंद इंच के फासले पर थे, दर हकीकत इस पेचीदा अमल की अक्कासी करता है, जहाँ मामूली इख्तिलाफ़ात भी बड़े तात्तुल का सबब बन जाते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वैंस के बयानात इस अमर को वाज़ेह करते हैं कि वाशिंगटन खुद को पेशरफ्त करने वाला फ़रीक़ समझता है और अब गेंद तेहरान के कोर्ट में डाल दी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि ईरान मुआहिदा चाहता है, दरअसल एक सिफारती दबाव की हिकमत अमली भी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक बड़ा तनाज़ा ईरान के जौहरी प्रोग्राम के गिर्द घूमता है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान तवील मुद्दत यानी करीबन 20 बरस तक अपनी जौहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल करे, जबकि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 5 बरस की आर्जी मुअत्तली पर आमादा दिखाई देता है। यहाँ बुनियादी तकनीकी मसला अफसूदगी का है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ अफसूदगी को महदूद कर दे, बल्कि अपने पास मौजूद करीबन 970 पाउंड आला दर्जे के यूरेनियम को भी मुल्क से बाहर मुंतकिल करे। इसके बरक्स ईरान इसे ईरान में ही रखने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अमली इक़दामात करे, जबकि ईरान पहले पाबंदियों के खात्मे और माली असासों की बहाली का मुतालबा करता है, जिनमें करीबन $6 अरब के मुंजमद फंड्स भी शामिल हैं। यही अदम एतमाद मुज़ाकरात में तात्तुल की बड़ी वजह है। आबना हुर्मुज़ का मसला भी इस कशमकश में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। अमेरिका इसे आलमी तिजारत के लिए खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी स्ट्रेटेजिक बरतरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ खित्ते में ईरान के इत्तेहादी गिरोहों की हिमायत भी एक हसास मामला है, जिसे अमेरिका ख़त्म करवाना चाहता है। इन तमाम अवामिल के बावजूद ये हकीकत वाज़ेह है कि दोनों ममालिक मुकम्मल तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसीलिए सिफारती रास्ता खुला रखा जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, चीन और दीगर ममालिक की सालसी की कोशिश इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी इस तनाज़े को मज़ीद भड़कने से रोकना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान जंगबंदी के खात्मे की तयशुदा तारीख यानी 22 अप्रैल से पहले एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात बैठेंगे? अगर ये दूसरा दौर होता है तो क्या दोनों ममालिक अपने मौक़िफ़ में लचक दिखा सकेंगे, या एक बार फिर यही चंद इंच का फासला एक बड़े मुआहिदे को जन्म लेने से रोक देगा? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार साहिब, शहजाद चौधरी साहिब, ज़ैगम खान साहिब और आमिर अहमद खान साहिब। आप सब के लिए प्रोग्राम का सवाल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बाज़गश्त, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीख़ी मुआहदे में वाकई सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया? शहजाद चौधरी साहब, सूरत हाल को देखा जाए और जो पोस्ट ये मुज़ाकरात गुफ्तगू दोनों जानिब से, जैसे JD वैंस ने बात की, ट्रंप ने की, इधर इराक़ची ने भी सोशल मीडिया पर अपना डाला, इन तमाम साहिबान ने जो कुछ सामने रखा और उसके बाद चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक या GCC कंट्रीज़, हर जानिब से सिफारती दबाव में इजाफा हुआ है कि या तो सीज़ फायर को आगे एक्सटेंड किया जाए या किसी न किसी तौर मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए। क्या ये चंद इंच का फासला सिमट कर एक तारीख़ी मुआहदे में बदल जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बात की जा रही है उसमें बड़ी वाज़ेह तक तो एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है, वो ये है कि जौहरी मामलात जो थे उस पे कहीं ना कहीं पे एग्रीमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहा था और होते होते इस जगह पे पहुंच गया था जहां पर के मामला इस पे था कि या 20 साल के लिए होगा या 1 से 9 साल के लिए होगा। ईरान की पोजीशन 1 से 9 साल और अमेरिका की 20 साल। अब ये क्या आया, वाकई में ये सिचुएशन थी या ये थी कि अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जहाँ पर कि ईरान इस चीज़ पे एग्री कर गया कि हम वो जो 440 किलोग्राम जो हमारे पास अफसूदा यूरेनियम है उसको हम ज़ायल कर देंगे, अपने ही मुल्क में ज़ायल कर देंगे, लेकिन निगरानी में ज़ायल करेंगे, यानी IAEA की निगरानी में, और वो ज़ायल करने पे तैयार हो गया। उसके बाद उस पर भी तैयार हो गया कि हम बड़ी हद तक एक कुछ फिक्स्ड अरसे के लिए अफसूदगी नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें जब तय हो रही थी तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे अमेरिका या ट्रंप को ये ख्याल आया कि शायद ही कुछ और भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके लिए इसे कहते हैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन की तरफ जाना शुरू हुए। एक तो ये मुझे अमेरिका की तरफ से ये झोल नज़र आता है कि जो हो रहा था उसको और लेने की खातिर ये काम किया गया। शायद उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल एडवांटेज वो ये लेना चाह रहे थे कि हॉर्मुज़ का भी ऐलान कर दिया जाए कि ईरान ने मुकम्मल तौर पे अपना जो कंट्रोल था उसको वापस
جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو اینٹی پہ ڈال دیا، یعنی اب انہوں نے وہ جو سچویشن بنائی تھی وہ نہیں اب رہی، اور اب کھلم کھلا تجارت کی اجازت ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ اب دونوں سائڈز نے اسی کو استعمال کیا، ہرمز کو، کہ اس معاہدے سے بچنے کے لیے۔ ایران کی طرف سے کیا مسئلہ تھا، یہ 1 اور 9 کی بات نہیں تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران چونکہ جس تباتر کے ساتھ رابطہ چاہیے تھا اپنے لیڈرز کے ساتھ پیچھے بیک ہوم ایران کے ساتھ، کہ بات یہاں تک آپ پہنچی ہے اور ہم اس کو اب آگے کہاں پہ یا سائن کریں یا نہ کریں، تو وہ چونکہ ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ بات وہیں پہ رکے ہوئے تھے۔ اور ایٹ اے سرٹن ٹائم ایز اے اسٹریٹجی امریکنوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اٹھاؤ اور یہاں سے چلو۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جہاں پر اتنی باتیں ہو چکی ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک ونڈو کھلی رہ جاتی ہے معاملات کو آگے لے جانے کی۔ لیکن اب مجھے ایک اور چیز کی طرف جانے دیجیے۔ جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو ٹاکس تھیں، اب میں یہ بات اپنے اندازے کے مطابق بات کروں، میرے حال میں اگر ان کو اسٹرکچر مختلف طور پہ کیا جاتا تو بہت ہی ہم بہتر نتائج حاصل کر پاتے۔ اسٹرکچرز کی کیا ضرورت تھی؟ اسٹرکچرز کا یہ ضرورت تھی کہ جب اتنے اچھے مل گئے تو بجائے ایک میکسیمم گینز حاصل کرنے کے کہ یہیں پہ جوہری معاہدہ بھی ہو جائے، یہیں پہ ہرمز بھی ختم ہو جائے، یہیں پہ پراکسیز کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے، اس کی بجائے اگر ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے 3 گروپ بناتے، ایک جوہری معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایک اسرائیل کے معاملات یا فار دیٹ میٹر وہ جو پراکسیز کا معاملہ ہے، اور ایک ہرمز کا معاملہ، تو ہم بڑے حد تک یہ معاملات بڑے گروپ کے اندر بڑی قوتوں کے ہاتھوں میں دے سکتے تھے، یورپ، چین، روس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو 2 ان کی متحارب سائٹس تھیں۔ لیکن ہم نے شاید وہ نہیں کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اتنا بہتر طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نتائج پہ آج رات کو ہی پہنچ جائیں، جو کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ایک زیادہ بڑی چھلانگ تھی ہماری اپنی پہنچ سے، اور شاید ان کی پہنچ سے بھی۔ وہاں پہ جا کے معاملات خراب ہوئے۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے تھی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ بندی ہے اس کو طول دیا جاتا اور ہرمز کا بندوبستی نظام کھلا رکھنے کا شور کرایا جاتا۔ اگر ہم یہ 2 چیزیں حاصل کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ ہماری اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد ایکارڈ بن کے ایک بہت بڑی کامیابی کی شکل میں آتی۔ پھر وہ جو بڑے گروپ تھے وہ ان بڑے بڑے مشکل معاملات کو حل کر لیتے۔ عام طور پر ان میں بہت وقت لگتا ہے، ایک رات میں ہونے والی یہ چیزیں نہیں تھیں، اور بڑی گہری اور جسے کہتے ہیں گمبھیر چیزیں تھیں۔ اس میں بڑے گروپس کا شامل ہونا بہت لازمی تھا، بڑی ایجنسیز کا شامل ہونا لازمی تھا، IAEA وغیرہ کی، یہ جو میں نے پہلے بھی بات کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرصورت ہم نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا۔ امید ہے کہ اب جب یہ ملے، اب کیا خبر کیا آ رہی ہے کہ وہ کنگ فلانا آئے گا، وہ فلانا وہاں سے پریزیڈنٹ آئے گا، میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے۔ پہلے آپ ایک ورکنگ لیول کے اوپر ان معاملات کو طے کریں، فارن منسٹرز کی لیول کے اوپر واپس کریں، اور پھر آہستہ آہستہ معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ اور میری سجیشن یہی ہوگی کہ جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں پہلے دن سے، اس کو منیمل طریقے سے آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیے۔ ایک دم سے بڑی چھلانگ لگانے سے معاملات پھر لگتا ہے کہ جیسے فیل ہوگا۔ درست ہو گیا، بڑا زبردست پوائنٹ رکھا ہے کہ اسٹرکچر کر لیا جاتا، جو منیمم اتفاق ہوتا اس کو رکھتے ہوئے اور میکسیمم کے لیے باتوں کو آگے بڑھا دیا جاتا۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں کیا اگلا مذاکراتی دور جس کے اوپر بہت بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بیک اینڈ پر مسلسل اور مستقل رابطہ ہے اور پاکستان بھی مستقل انگیج کیے ہوئے ہے مڈل ایسٹرن، امریکہ اور ایران کو، اگلا دور واقعی بریک تھرو لائے گا یا کسی بریک ڈاؤن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں عائشہ، آپ کا آخری جملہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے میں واقعی صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا انچ ہوتا ہے ان معاملات میں، ہم کوئی درجی ورجی تو نہیں ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا انچ کتنے کلومیٹر کا ہے، سر یہ پھر میں بتاؤں گا۔ سر یہ عباس عراقچی صاحب ہے، وزیر خارجہ، انہوں نے انچ کہا کہ 80% معاملات ہو گئے تھے، چند انچ رہ گئے۔ اچھا، پھر ان سے پوچھیں آپ کہ بھئی تمہارا انچ کتنا، کہ کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے میں ایک چھوٹی سی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ لائٹر نوٹ کہ بستر مرگ پہ دراز کسی خاتون کے شوہر نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی نے پوچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سو میں اس سے آگے جانے کی حماقت میں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا اور مفت مشورہ کارپوریشن ویسے بھی میں نے نہیں کھولی ہوئی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ عامر احمد خان صاحب، یہ جو کچھ وزیر خارجہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ قریباً معاملات کنکلوڈ ہو رہے تھے، اور یہ رپورٹ بھی ہوا کہ ورکنگ پیپرز اور کچھ نہ کچھ پیپرز کے اوپر بھی شیئر ہو گیا ایک دوسرے سے کہ چند انچ کا معاملہ رہ گیا۔ آپ کے خیال میں جس دوسرے دور کی بات کی جا رہی ہے، کیا دونوں جانب سے اس کی جلدی ہوگی
ट्रंप ने भी कहा कि ईरान को जल्दी है हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे, मगर जेडी वेंस का स्टेटमेंट यूं कहता है कि जैसे ईरान ने अब रिस्पॉन्ड करना है, और एक प्रेशर भी हमें बनता दिखाई देता है दुनिया की तरफ से भी। जब ये मुज़ाकरात कंक्लूड ना हुए, यानी कि अगले मरहले की तरफ बढ़ गए हैं, तो एक दुनिया प्रेशर दे रही है कि जल्द अज जल्द पायदार अमन का सफर तय किया जाए। कितना मैटर करते हैं सारे प्रेशर्स, और आपके ख्याल में इस्लामाबाद ही वो डेस्टिनेशन बनेगा? देखें आशा, ये जो फासले की बात है ना, वो मैं आपको अपनी राय उसके ऊपर दे सकता हूँ कि मेरे ख्याल में चंद इंच भी बहुत, कोई भी पैमाना हो ना, जैसे निसार साहब ने कहा कि वो कितने किलोमीटर है, कोई भी पैमाना आप रखें ना, तो मेरा ख्याल है ये इससे भी ज़्यादा करीब थी ये बात। अच्छा। ये मसला मेरी नज़र में कुछ और है। मैं इसकी ये बात इस बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई अंदरूनी खबर है या मुझे ज़राए ने ये बताया है, लेकिन ये इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद होने जो भी तबसरे हुए, तज्ज़िये हुए, जो बड़े बड़े बयान आए जो इसके स्टेक होल्डर्स की तरफ से और बाकी की दुनिया की तरफ से, उसकी बुनियाद पे देखें अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ना, वो ये है कि ग्लोबल लीडरशिप जिसमें पूरी दुनिया की मिलिट्री, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और कल्चरल लीडरशिप को शामिल करके वो ग्लोबल लीडरशिप बनती है, उसमें ये कहना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अंदरूनी तौर पे भी कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सरबराह जो है शायद उसकी ज़हनी हालत मशकूक हो गई हो। और इसीलिए आपने देखा कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ इजराइल और यूएस की जानिब से, तो एक तरह की खामोश हमायत भी थी, अमेरिका में भी थी, यूरोप में भी थी और बहुत हद तक खलीजी ममालिक में भी थी। लेकिन मेरा ख्याल है जब से ये तहजीब को मिटा देने वाला बयान और उसके बाद से वहाँ से लेके तो ये एक जीसस क्राइस्ट नुमा अपना हुलिया बना के वो तस्वीर इशाया करना ट्रूथ सोशल से, उसके बाद मेरा ख्याल है कि दुनिया जो ग्लोबल लीडरशिप है अमेरिका के अंदर भी और बाहर भी, वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब ये बात जो है वो आलमी सफारती आदाब से कुछ बढ़ गई है और अब इसका कुछ करना पड़ेगा। नाउ ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके करीब लोग हैं, उनके पास अब क्या ऑप्शन है? एक तो वो जिसकी बातें हो रही हैं और जो बहुत ही मुश्किल है कि वो 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करके उनका मुआवजा किया जाए, उनको हटाया जाए वहाँ से, वो उसके लिए तो उनकी कैबिनेट बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो लॉयलिस्ट की कैबिनेट है, ठीक है ना, वरना तो जैरेड कुशनर टाइप लोग जो हैं उनकी और तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके इतने करीब होने की, अमरीकी सदर के उतने करीब होने की। दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि किसी तरह से उनको बहला फुसला के सदर ट्रंप को ये मामले को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और किसी ना किसी तरह से इसको समेटा जाए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो यूएस ब्लॉकेड, जिसका टैक्टिकली, स्ट्रेटिजिकली मुझे तो उसकी कोई वजह नहीं समझ आती और कोई उसकी मंतिक नहीं समझ आती, वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स का खेल है और ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप टाइप शख्सियत के लिए। वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स का खेल है कि वो बाद में ये कह सकेंगे देखें मैंने जब नाकाबंदी की तो उसके फ़ौरन बाद, उससे अगले दिन ही उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि जी हमें पैगाम आए हैं, बड़े रेलेवेंट लोगों से पैगाम आए हैं कि वो फिर से बात करना चाह रहे हैं और उसको एक बहाना बना के उनको भी एक वे आउट मिल जाए। सो आई थिंक कि ये मामला बहुत करीब है और इस वक्त अगर आप देखें तो यस, पाकिस्तान एक बड़ी कन्वीनियंट सी जगह है, पहले भी उसका रोल सारी दुनिया ने देखा है और वो बड़ी कन्वीनियंट जगह है, ईरान का उसके ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा है जहाँ पर इसका अगला राउंड हो सके। आई पर्सनली फील कि ये बात अब किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। ये और बात है कि अगर आज भी ये जंग रुकती है ना अच्छा, तो जितना सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुका है इस दुनिया को, उसको बहाल होते होते ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही अंदाज़ा है कि 4 से 5 माह लग सकते हैं और उसके बाद जितने हफ्ते ये और चली ये जंग, हर हफ्ते से वो बहाली का अमल जो है वो 1 महीना और सेटबैक हो सकता है। तो अब इसको अब डैमेज कंट्रोल मोड के अंदर मेरा ख्याल है जा चुका है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डैमेज कंट्रोल मोड में जा चुकी है और दुनिया भी आप देख रही हैं, यूरोप अब डायरेक्टली ईरान से भी रब्ता कर रहा है, वो अपने इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, फ्रांस और बरतानिया मिल के अपनी ही एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले के ऊपर। सो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट कंक्लूजन और इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट मेरे नहीं ख्याल में कि वो कोई न्यूक्लियर डिटेल्स हैं और उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, सबसे बड़ी रुकावट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को किस तरह से समझा बुझा के, बहला फुसला के
ایسی ایک جگہ پر رکھنا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے ڈیریل نہ کر سکیں یا بالکل ہی اس کو سکٹل نہ کر دیں. درست ہو گیا. زیغم خان صاحب، ٹرمپ کو کیا واقعی بھی بہلانے پھسلانے کی ضرورت ہے؟ آپٹکس کا معاملہ ہے یا دنیا اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے، چاہے وہ ایران کے بیانات ہوں، امریکہ سے وینس کا بیان ہو، جی سی سی کنٹریز ہوں، کل کے بلاکیڈ پہ تو سعودی عرب بھی بولا کہ یہ نہیں ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر یورپ جتنا موو کر رہا ہے اس وقت گلوبل ساؤتھ کی طرف، جو اس کی موومنٹ دکھائی دے رہی ہے، کیا واقعی عالمی طاقتیں اس تنازع کو ونس فار آل حل کرنا چاہتی ہیں اسرائیل سے ایران تک، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف وقتی طور پر ان کو سلوشن چاہیے تاکہ معیشتیں چلتی رہیں؟ اس وقت عالمی طاقتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس تنازع کو مکمل طور پہ ختم کریں، کمپریہنسو سلوشن کی طرف جائیں. اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے عائشہ، ایران نے بھی فتح کا اعلان کیا، امریکہ نے بھی فتح کا اعلان کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ مذاکرات میں پاکستان کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لانا چاہیے تھا اور وہ فیصلہ کرتا کہ دونوں پارٹیوں میں سے جیتا کون ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے، پھر ہمیں اگلی بات پتہ چلے گی. گراؤنڈ کی سچویشن یہ ہے کہ ایران ہیز فاٹ یو ایس اے ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. یہ بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی قوت کے پاس، اتنی بڑی قوت کے سامنے، جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، ایران جیسے ایک چھوٹے سے نحیف نزار ملک نے کنونشنلی اس کو سٹینڈ سٹل پہ لا دیا ہے، جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا. ایران کو ہرا نہیں سکتا. وہ ٹھیک ہے بہت نقصان کر سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اب فورم مہیا کر سکتا ہے، پاکستان مذاکرات فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے یا جو مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے وہ میدان طے کرتا ہے، وہ مفادات طے کرتے ہیں. اگر آج بھی دونوں میں سے کوئی ایک طاقت یہ سمجھتی کہ وہ جنگ کے میدان میں اس وقت فیصلہ کر سکتی ہے، تو وہاں فیصلہ کن لڑائی کر سکتی ہے اور دوسرے فریق کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس کی ٹرمز پر صلح کرے، تو یہ جنگ بند نہ ہو سکتی. تو جو لاجک ہے اس وقت میدان کی، اس میں تین باتیں ہیں. کیوں صلح ہونے کا امکان زیادہ ہے اور کیوں یہ صلح مستقل صلح نہیں ہوگی. دیکھیے سب سے پہلی بات اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، دونوں سائیڈز کے لیے بہت زیادہ ہے. ایران کے لیے تو 50 سال سے ہی بہت زیادہ ہے، درست، مزید بھی ہو سکتی ہے، اتنی بڑی طاقت کے وہ مقابل ہے. لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، مغرب کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، امریکہ کے اتحادیوں کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، دنیا کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو جب اتنی زیادہ کاسٹ ہو تو پھر کم از کم وقتی امن جو ہوتا ہے وہ دونوں کے فائدے میں ہوتا ہے. اس وقت جتنی بڑی کاسٹ جنگ کی ہے، دونوں فریق اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور خاص طور پر جس فریق نے جنگ شروع کی تھی. دوسری بات کہ دونوں طرف سے ایک ڈیٹرنس ہے. امریکہ کے پاس تو تھا ہی ڈیٹرنس، اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ اتنا پنش کر سکتا ہے، لیکن ابھی مختلف کیا ہے کہ ایران کے پاس ڈیٹرنس ہے. اس ڈیٹرنس کا نام ہے ہرمز، اسٹریٹجک واٹر وے، جس پر اس کا کنٹرول ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول ہو گیا ہے، اور یہ ڈیٹرنس اہم رول پلے کر رہا ہے. ایران مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا، مگر اگر ایک بار معاہدہ ہو گیا تو ایران کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ تو اسٹریٹجک پوائنٹ چلا جائے گا اس کے بعد، یہ تو وقتی ہے. یہی اہم بات ہے، یہ آگے دیکھنا ہوگا. میرے نہیں خیال کہ ایران اس اسٹریٹجک پوائنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہولڈ کرے گا. ایک تو دیکھیے دو باتیں ہیں جی عائشہ، دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ایران کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، ہرمز پر اپنے موقف پہ قائم رہتا یا نہیں رہتا. میری رائے یہ ہے، اور جن ایکسپرٹس کو میں نے پڑھا ہے ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ ہرمز کو اس طریقے سے وہ واپس نہیں دے گا جس طریقے وہ اس جنگ سے پہلے. درست ہو گیا، کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے. دوسری بات یہ، فرض کریں وہ مان بھی جاتا ہے، تو جو اس نے دکھا دیا ہے کہ ہرمز پہ اس کا کنٹرول ہے، جو اس نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لیا ہے کہ جب اگلی لڑائی ہوگی تو ہرمز فوراً بند ہوگا، یہ تو اس سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. یہ اس نے ڈیٹرنس تو اسٹیبلش کر دیا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات دونوں کے لیے لیسٹ بیڈ آپشنز ہیں. اس کے زیادہ جو آپشنز ہیں وہ زیادہ برے ہیں. جنگ اس وقت مذاکرات سے زیادہ بری ہے. محدود کمپرومائز
वारे खाता जैगम है। साहब, जंग तो लेकिन हमेशा ही जो बुरी है, compromise आपने ऊपर एक होगा- नुक्ता दिया है, ये मुस्तकिल नहीं होगी। मैं उस वक्त से उसी नुक्ते पर खड़ी हूं, क्यों मुस्तकिल मुमकिन नहीं जब पूरी दुनिया की मईशत रुकेगी अगर दोबारा ऐसा मामला होता है? वक्ती तो हल नहीं है, मईशत तो वक्त के साथ नहीं चल सकती ना, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वक्त देखिए, वक्ती तौर पर तो मईशत बहाल हो जाएगी, हुर्मुज़ जो है वो खुल जाएगी, दुनिया की मईशत चल पड़ेगी। लेकिन जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के तज़ादात हैं वो इतने गहरे हैं कि उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक कि ईरान बदल जाए या इसराइल बदल जाए। या तो ईरान का निज़ाम हुकूमत बिल्कुल बदल जाए जो मुज़ाहिमत कभी नहीं छोड़ेगा, या इसराइल बिल्कुल बदल जाए जो कभी इस बात से पीछे नहीं हटेगा कि मैंने ईरान के निज़ाम को ख़त्म दुरुस्त करना हो गया है, ज़ैगम उसकी साहब। हुकूमत तो मेरा को ख्याल है उठाना फिर दुनिया को और जब तक इन्हें इसराइल के बिठाने की पीछे ज़रूरत अमेरिका है। नहीं खड़ा जी, दुरुस्त हो और गया। जब तक अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि देयर आर 3 इन दिस मैरिज। जी बिल्कुल, जब 2 की बजाय 3 फरीक होते हैं तो मामला बहुत टेढ़ा होता है। ठीक हो गया जैगम साहब। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बयानबाजी या ताकत और अखलाकियात के दरमियान जो जंग है, क्या इस वक्त भी दुनिया वो देख रही है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आलमी सियासत में बाज़ लम्हात ऐसे आते हैं जब ताकत और अखलाकियात आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हालिया दिनों में अमरीकी सदर ट्रंप और पोप लियो के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा इसी नौइयत की एक गैर मामूली मिसाल बन चुका है। ये महज 2 शख्सियात का इख्तिलाफ नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ फ़िक्र, सियासी ताकत और अखलाकी ज़िम्मेदारी का टकराव है। इस तनाज़े का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ट्रंप ने पोप पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें कमज़ोर करार दिया और माजरत से इनकार कर दिया। ट्रंप का यह अंदाज न सिर्फ गैर सिफारती था बल्कि एक रूहानी पेशवा के मकाम के लिहाज से भी नामुनासिब महसूस होता है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया पहले ही जंगी कशीदगी का शिकार है, एक आलमी रहनुमा की जानिब से इश्तियाल अंगेज ज़बान का इस्तेमाल हालात को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बन सकता है। दूसरी जानिब पोप लियो ने नहायत तहम्मुल और संजीदगी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सियासतदान नहीं बल्कि एक अखलाकी आवाज़ हैं और उनका फ़र्ज़ जंग के ख़िलाफ़ बोलना है। ईरान के मामले पर उनका मौक़िफ़ इंसानी हमदर्दी और अमन के उसूलों पर मबनी है जो आलमी ज़मीर की नुमाइंदगी करता है। उनका ये कहना कि अमन कायम करने वाले मुबारक हैं, दरअसल इस बात की याद दहानी है कि ताकत के मुकाबले में अखलाकी उसूल ज़्यादा देर पा असर रखते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द अमल भी इस बात की अक्कासी करता है कि ट्रंप का रवैया आलमी सतह पर काबिल कबूल नहीं समझा जा रहा है। जाहिर करती है कि दुनिया में अब भी ताकत की सियासत ही नहीं बल्कि अखलाकी रहनुमाई की भी किसी हद तक गुंजाइश बाकी है। नतीजतन ये तनाज़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया की मजीद जंगी हिकमत अमली की दुनिया को ज़रूरत है या फिर अखलाकी इक़्तिदार की। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ट्रंप की पोप पर तनकीद, पोप का जवाब, महज बयानबाजी या ताकत और अखलाकियात के दरमियान चल रही पुरानी जंग का एक और दौर। जैगम साहब, ताकत की ज़बान ने हमेशा ही अखलाकियात को दबाया है। 2003 में भी पोप जॉन पॉल जो थे उन्होंने अमेरिका को इराक पर हमले से रोका और कहा कि नहीं करना चाहिए। अब ईरान पर भी जंग की बात की जाए तो मुखालफत हुई लेकिन ईरान में तबाही मचा दी गई है। क्या ताकत हमेशा अखलाकियात को दबाती रहेगी? आयशा, ये इतना गहरा मौजू है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हसन निसार साहब को पहले सुनता, फिर अपने उधर 2 ले सेंट्स जाते हैं हम देता। बात को। चले, मैं उनको बाद में सुन लूँगा। चलें। चलिए, अब आपने पूछ लिया है तो मैं अपना अर्ज़ कर देता हूँ, फिर तफसील से हसन निसार साहब को सुन लेंगे। देखिए, मुर्शिद ने, अमेरिका के मुर्शिद ने, ट्रंप ने अपने आप को हज़रत ईसा के तौर पर पेश किया। आपको मालूम है ना, उसने जो तस्वीर पोस्ट की अपने सोशल मीडिया में, उसने अपने आप को हज़रत ईसा के तौर पर दिखाया। बाद में तनकीद हुई तो उसने वो पोस्ट हटा ली और उसके एक आएँ बाएँ शाएँ करके उसने कोई वजाहत पेश की। तो अब बताइए, उसके आगे पोप लियो क्या चीज़ है? अब पोप तो पोप है ना, एक ज़मीनी बाशिंदा है। जहाँ इस तरह का दिमाग हो, इस तरह की जहनी मर्ज हो, वहाँ पे अखलाकियात क्या चीज़ होती है? और तकलीफ़ दे बात यह है और हकीकी बात यह है कि सियासत की दुनिया में अमूमन और बैनुल अक़वामी सियासत में तो अखलाकियात की कोई जगह ही नहीं होती। जो अखलाकियात के लिए खड़े होते हैं और ताकत से टकराते हैं वो तो कुर्बानियाँ ही देते हैं ना, अपने अखलाकी निज़ाम को बरकरार रखते हैं, अखलाकी असूल को बरकरार रखते हैं। वो एक लंबी फ़तह पाते हैं लेकिन वो अखलाकी फ़तह होती है। यजीद तो फिर यजीद होता है ना, हुसैन जीत जाता है लेकिन
یزید وقتی طور پر جو کر سکتا ہے وہ تو کرتا ہے نا. تو اس وقت تو وہی معاملہ ہے, اور پوپ نے کھڑے ہو کے یہی کچھ دکھایا ہے نا کہ ایک طرف پوری یزیدیت ہے, یہ نسل کشی, جینوسائیڈ, یزیدیت نہیں تو کیا ہے؟ سکولوں پر بمباری کرنا, بچوں کو شہید کرنا, شہروں کو الٹا دینا, جینوسائیڈ کی پوری تہذیب کو مٹانے کی دھمکیاں دینا, تہذیبی شہروں کو تباہ کر دینا. مجھے بتائیے یزیدیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہ طاقت کی یزیدیت ہے جو دنیا کے تمام اخلاقی نظاموں سے ٹکراتی ہے, تمام مذاہب سے ٹکراتی ہے. کوئی مذہبی رہنما, کوئی مذہب اس کو قبول نہیں کر سکتا, درست, چاہے وہ مذہب اسی ملک کا کیوں نہ ہو, اسی قوم کا کیوں نہ ہو. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں اس کو مذہبی ایک جنگ کے طور پہ. یہ سب کچھ کرنے والے, یہ یزیدیت کرنے والے, ظاہر ہے یزید بھی تو اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پر پیش کرتا تھا نا, یہ بھی اپنے آپ کو مسیحی کے طور پر پیش کرتا, ٹھیک ہو گیا, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے طور پر پیش کرتا, اور کہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تعلق ہے, ہم حضرت عیسیٰ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم مسیحیت کی جنگ کر رہے ہیں. کیسی ستم ظریفی ہے. بہت اچھا ہے, سلام ہے پوپ صاحب کو کہ انہوں نے یہ سیدھی بات ڈائریکٹلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درست بات کی ہے. حسن نثار صاحب, جو ٹرمپ نے پوپ پر تنقید کی, پوپ نے بھی اس کا جواب دیا. اس کو محض بیان بازی کہا جائے جو کچھ ٹرمپ کر رہی ہے, طاقت اور اخلاقیات کے درمیان جو ایک پرانی جنگ چلی آ رہی ہے, ہم اسی کا ایک رنگ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں زیغم صاحب کا, از ویری گریسفل, ویری کائنڈ اینڈ ویری جنرس. پہلے وہ والی بات کر لیتے ہیں. دیکھو طاقت کی اخلاقیات کیا ہیں؟ ویلیوز اور سٹینڈرڈز کا مجموعہ ہوتا ہے نا. تو طاقت کی اپنی ویلیوز اور اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. امیر تیمور نے جو حال کیا تھا عالم اسلام کا, وہ آپ کے سامنے ہے. جو حال اس نے کیا تھا آٹومنز کا, ایلدرم کا, جس نے کبھی شکست کھائی نہیں تھی زندگی میں. سو اس کو چھوڑیں. اچھا, اور یہ ہرگز بیان بازی نہیں ہے. ایسا کہنا اور سوچنا بھی میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. وہ ایک اسپرچول گائیڈ ہیں. اچھا, ایک عام ایوریج دنیا دار سا آدمی وہ بھی اس پہ کڑے گا, اور لوگ کڑ رہے ہیں. خود امریکہ, پورا ویسٹ اور باقی دنیا میں کیا رد عمل ہے؟ وہ تو بیان بازی نہیں ہے لوگوں کا. ظاہر ہے ابھی یہ زیغم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے نا ایک جملے میں بات بیان کر دی. کس کے بارے میں ہے آپ مجھے بتاؤ. یہ تو اگر ہندو بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہو مجھے اتنا ہی دکھ ہوگا. ایک ایوریج آدمی, ایک کامن مین, میرا تو نہ سیاست فلانا, نہ اخلاقیات, اسپرچویلٹی, میرا تو کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ فطری بات ہے. اگر آپ ناپاک نہیں ہو, آپ کی روح ناپاک نہیں ہے, تو کل بلائے گی ضرور. آپ اپسیٹ ہوں گے, آپ ڈسٹرب ہوں گے. تو وہ میں شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ. میرا تو ان کو بہت بہت میری دعائیں ان کے لیے. اور ایک بات آخری سن لیں کہ امریکہ کے سابق CIA ڈائریکٹر, اس نے کہا ہے ٹرمپ کو عہدے سے ہٹاؤ. یہ واضح طور پہ غیر متوازن ہے ذہنی طور پہ. ٹھیک ہے, بالکل, اور ایسا رپورٹ بھی ہو رہا ہے ان کے اندر بھی یہی. بالکل ایسا ہے جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں نے تو نام لیا ہے بندے کا. تو وہ تو پوپ نہیں ہے, وہ تو ایک اسپرچول گائیڈ ہیں. ان کا حق بنتا تھا, ان کا فرض بنتا تھا. ٹھیک ہو گیا, درست ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, امریکہ کی اکثریت بھلے ہی پروٹیسٹنٹ ہے, اگر 20% کے قریب رومن کیتھولک موجود ہیں. پوپ کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایون ایران کے جو ہیں رہنما عباس عراقچی, ان کا بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ آیا. ٹرمپ کی ساکھ کو کچھ ہو نہ ہو, مگر کیا ریپبلکن کی سیاست کو فرق پڑے گا امریکہ میں, جس طرح کی وہ یہ بیان انہوں نے دیا اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا اس کے بعد؟ نہیں, ہرگز کچھ فرق نہیں پڑے گا. اصل میں دیکھیے, پوپ لیو جو ہے نا, پوپ لیو جب 2 سال غزہ میں ظلم ہوتا رہا, جینوسائیڈ ہوتا رہا, پوپ لیو یہی پوپ لیو تھے جو آواز شاید ایک آدھ دفعہ نکالی ہوگی ہلکی سی. میں نے تو کوئی نہیں دیکھا اتنا بڑا کوئی ان کی طرف سے ایسا علم بلند ہو کہ یہ ظلم کو روکا جائے, اس طریقے سے بات کی جائے. تو بہرحال دیکھیے, ویسٹ چاہے وہ ریلیجس پالیٹکس ہے,
या वैसे पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है, वो अपने नजरिए उसी तरीके से चलाता है जैसे वो चलाता है। हो क्या रहा है हमारी इस डिस्कशन के अंदर? हम तो ट्रंप को देखते हैं ना, ये असल में ये सरफिरे लोगों का जमाना आ चुका है हमारे यहाँ। ये अकल से आरी लोग, ये जो पागल लोग हैं ना, पागलों का दौर है ये जो जिसमें से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए रोजाना हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई पागलपन सामने आ जाता है। 4 चीजें हैं, मजहब, तहजीब, इखलाक और ताकत। इन 4 चीजों को आप गड़मड़ करके ट्रंप और पोप के दरमियान जो आपस में जो एक्सचेंज हुआ है उसका, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, आप देखिए कि कहाँ था नॉर्वे या स्वीडन, कहाँ के अखबार या डेनमार्क के अखबार के अंदर किस तरीके से कोई कैरिकेचर किया गया था। वो किसी ऐसे शख्सियत को नहीं छोड़ते, वो अपने यानी जीसस की, या मैं तो नाम लेते हुए घबराता हूँ, जीसस का भी कैरिकेचर्स बना के अपने चीजों में डालते रहते हैं। तो अमेरिकी तो वैसे ही उनके जुल्म से, परसिक्यूशन से भागे हुए लोग हैं, उनकी तो सोच का अंदाज ही मुख्तलिफ है। उनके यहाँ जो रिलीजन है वो मुकम्मल तौर पर जाती अमल है, और वो कोई इससे बईद नहीं होते कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई एक कैरिकेचर या कोई बात ऐसे कर दी जाए। अब ट्रंप को ये करनी चाहिए थी या नहीं, वो दूसरी बात है। मैंने कहा ये पागलों का दौर है, उस पागलों के दौर के अंदर हम पागलों को ही डिस्कस करते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी तारीख में जाके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में इसकी बुनियाद क्या है। ये लोग घबराते नहीं है इस तरह की। मजहब जाती चीज है, तहजीब और चीज है, इखलाकियात उससे भी ज्यादा फर्क चीज है। तो इनको जब ताकत के साथ आपस में खड़ा करते हैं तो हमें एक गड़बड़ किस्म की सिचुएशन नजर आती है। तो मुझे लगता है कि जो बात हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, लेकिन इससे क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा? हरगिज़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना सियासत पे फर्क पड़ेगा, ना किसी और चीज पे फर्क पड़ेगा। रोमन कैथोलिक्स ऐसे ही अमेरिका के अंदर 20% आपने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 20% है वहां पे। तो ये सारे प्रोटेस्टेंट्स की तरफ के तरह तरह के वहां पे उनके चर्चेज हैं, तरह तरह के इवेंजलिस्ट हैं, तरह तरह के वो मजहब के अपने अपने तरीके लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जरा हमें अपने तज्जिए को, मेरी नज़र के अंदर, मैं हकीर सा आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जिस तरह के हमारे यहाँ बाकी हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ज़रा उसको अगर एक तराजू में तोल के और तारीख के उसमें रह के देखा जाए तो शायद हमें नजर आए कि यार इन लोगों के नज़दीक जो हमें चीज़ें अजीब लगती हैं, उनके नज़दीक शायद इतनी अजीब चीज़ें ना होती हैं। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, कई यूरोपीय रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। ये जो कुछ उन्होंने पोस्ट किया, सिर्फ इख्तिलाफ कहेंगे या बड़े सियासी खौफ की अलामत? क्योंकि जनूब यूरोप या मशरक़ी यूरोप में आज भी मसीह आबादी की अक्सरियत रोमन कैथोलिक है। सो ये क्या बस एक अलामती तौर पर आवाज़ है? देखिए, अलामत से बढ़ के क्या हो सकती है आयशा। मैं अभी हाल ही में ये एक इज़राइली फ़िलासफ़र ही हैं, बड़े मशहूर हुए दुनिया में अपनी वो किताब सेपियंस के बाद, युवल नोआ हरारी, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। तो उनका कहना था कि देखें, अगर दुनिया सिर्फ बेवकूफ़ होती ना तो वो कुछ ईजाद ही ना कर पाती, और अगर वो सिर्फ अक्लमंद होती तो अपनी किसी ईजाद का गलत इस्तेमाल ना कर पाती। अब मसला ये है कि दुनिया इतनी अक्लमंद भी है कि वो नित नई ईजादात करती फिरे, और इतनी बेवकूफ़ भी है उसी वक्त कि वो उनका गलत इस्तेमाल कर सके। तो ये जो है ना, ये आप, मेरा ख्याल है मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें बड़ी क्लियरली ये सिचुएशन नज़र आती है कि एक मुल्क जो कि अक्लमंदी की भी एक हद तक अक्लमंदी की भी महराज पे है कि उसने मसनूई ज़हानत टाइप चीज़ जो है वो भी ईजाद कर ली, और फिर वो उस बेवकूफ़ी की महराज के ऊपर भी है कि वो अपनी तमाम ईजादात को एक इतना गलत इस्तेमाल कर रहा है कि उसने पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर दिया है। तो अगर ये, जब तक ये बेवकूफ़ी और अक्लमंदी का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलना है, तो देखें, अखलाकियात एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एक हाई लेवल चीज़ होती है। वो आपका एक मॉरल स्टेयर तो हो सकता है, लेकिन वो दुनिया के ऊपर कोई कोअर्सिव प्रेशर जो है ना वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये हमें अब अपनी बेवकूफ़ी, फ़िलहाल हम उस बेवकूफ़ी के दौर में से गुजर रहे हैं, और उस बेवकूफ़ी को बड़ी देर तक हमें भुगतना पड़ेगा, इससे पहले कि अक्लमंदी जो है वो वापस थोड़ा सा लौट कर आए इस दुनिया के। दुरुस्त हो गया। तो आमिर अहमद खान साहब कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी का एक ऊपर सर फिरे दौर का भी कहा गया, और उसमें फ़िलहाल अक्लमंदी या अखलाकियात का वो सूरत या वो हाल नज़र नहीं आता जिसकी शायद हम उम्मीद रखते हो। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।